अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी अक़ीदा पे आज अमल कबूल होने की शराइत के बारे में ज़िक्र हो रहा है। अमल कबूल होने के लिए क्या क्या शराइत होना ज़रूरी हैं, गौर से सुने, जिससे आपको पता लगे कि हम अमल तो कर रहे हैं लेकिन कबूल नहीं हो रहा, इसलिए और दुआ हम कर रहे हैं कबूल नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? अमल कबूल होने की शराइत। सवाल, अमल कबूल होने की शर्तें क्या हैं? जवाब, अल्लाह ताला के यहाँ अमल कबूल होने की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला और इसकी तौहीद पर ईमान लाना। अल्लाह ताला ने फरमाया, इस सूरह कहफ की 8वीं आयत है, 8वीं जिसकी सूरह कहफ की जो 18वीं सूरत है, इसकी पहली आयत है, यकीनन जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छा अमल किए, इनके लिए फिरदौस के बागात बतौर मेज़बानी होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में है, तू कहे मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर इस पर कायम रहे। नंबर 2, इखलास, सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करना, न किसी को दिखाने के लिए और न सुनाने के लिए। सिर्फ अल्लाह के लिए दिल में ये सोच कर करे कि मैं सिर्फ सवाब के लिए कर रहा हूँ, चाहे कोई भी काम करे, चाहे कुछ भी करे, चाहे घर के लिए खाना ही क्यों ना बनाए, ये सोचे करे कि मैं सवाब के लिए कर रहा हूँ। इखलास, सिर्फ अल्लाह के लिए अमल करना, न किसी को दिखाने के लिए और न सुनाने के लिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस अल्लाह की इबादत करो इस हाल में कि तुम खालिस इसी की इबादत करने वाले हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं, अमल इसके मुताबिक होना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह हशर की 8वीं आयत, जो कुछ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दें वो ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें मना करें उससे रुक जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी है शरीफ, जो शख्स ऐसा अमल करे जिस पर हमारा मरना हो तो वो मरदूद है, जो शख्स ऐसा अमल करे जिस पर हमारा अमर ना हो तो वो मरदूद है। यानी जिस पर अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है वह ऐसा अमल करता है तो वो मरदूद है। शिर्क अकबर, एक शिर्क असग़र होता है, ये बहुत छोटे छोटे शिर्क होते हैं, और एक शिर्क अकबर होता है। सवाल, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा गुनाह क्या है? जवाब, सब गुनाहों से बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक करना है। दलील, अल्लाह ताला का ये फरमान है, लुक़मान 13 आयत, लुक़मान ने कहा, ए बेटे, अल्लाह के साथ शिर्क ना कर, कि यकीनन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा गुनाह सबसे बड़ा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी से, कि तू अल्लाह का कोई शरीक न बनाए हालांकि इसने तुझे पैदा किया है। सबसे बड़ा शिर्क क्या है? सवाल, सबसे बड़ा शिर्क अल्लाह ताला की बजाय इसके गैर की इबादत करना है। मसलन गैर अल्लाह को पुकारना, मुर्दों से फरियाद करना, मदद मांगना, या इन जिंदा लोगों से मदद मांगना जो गायब हैं और पास मौजूद नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, जैसे कि यहाँ पर हैं और हम मदद, और कोई रह रहा है अमेरिका में, लंदन में, तो हम उससे मदद मांगें, तो यह भी जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की इबादत, निसा, सूरह निसा 36, यानी बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जैसे कि हम सोच लेते हैं कि हमारे कुछ लोग, मैं तो नहीं, कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हम उनसे कहेंगे तो वो हमारी मुराद पूरी कर देंगे, चाहे वो अमेरिका, लंदन, दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, ज़िंदा हैं, मगर हम यहाँ से बैठे बैठे उनसे कह रहे हैं, अपने दिल में सोच रहे हैं कि वो हमारी मुराद पूरी कर देंगे, तो ये भी गुनाह अज़ीम है और शिर्क अकबर है, यानी बहुत बड़ा शिर्क है। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ। सही बुखारी में, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शरीक बनाना है। क्या इस उम्मत में भी शिर्क मौजूद है? सवाल, क्या इस उम्मत में भी शिर्क मौजूद है? हाँ। जवाब, हाँ मौजूद है। दलील, अल्लाह ताला का फरमान है, यूसुफ 1 से 6 तक, सूरह यूसुफ में 1 से 6 तक, इनमें से अक्सर लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते मगर इस हाल में कि वो मुशरिक हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ مل جائیں اور یہاں تک کہ بتوں کی پرستش ہونے لگے۔ سوال، مردہ یا غائب لوگوں کو پکارنے کا کیا حکم ہے؟ مردہ یا غائب لوگوں کو پکارنے کا کیا حکم ہے؟ جواب، مردہ یا غائب لوگوں کو پکارنا شرک اکبر میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارو جو تمہیں نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان، پس اگر تم نے ایسا کیا تو اس وقت یقیناً تم ظالموں مشرکوں سے ہوگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری حدیث میں، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی شریک کو پکارتا تھا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ کیا دعا پکارنا عبادت ہے؟ کیا دعا عبادت ہے؟ یعنی پکارنا دعا کو ہی کہتے ہیں، عبادت ہے؟ جواب، جی ہاں، پکارنا عبادت ہے، یعنی دعا مانگنا عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے رب نے تم فرمایا کہ تم مجھے پکارو، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پکارنا ہی عبادت ہے۔ سوال، کیا مردے پکار سنتے ہیں؟ یعنی کہ مردے جو ہیں کیا وہ ہماری دعا سنتے ہیں؟ نہیں سنتے۔ جواب، نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً تو مردوں کو نہیں سنا سکتا۔ فاطر 22 آیت، سورہ فاطر کی 22 آیت ہے۔ اور آپ ان کو سنیں، آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، اس میں سورہ فاطر کی 22 آیت میں ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ جب یہ صاف صاف لکھ دیا گیا ہے تو ہم کیسے قبروں پہ جا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ یہ سورہ فاطر کی آپ نکال لیجئے، سورہ فاطر جو سورہ یاسین سے پہلے ہے، اس کی 22 آیت ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے، اور آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ جو بات قرآن میں آ گئی وہ تو فرض ہو گئی، اور 16 آنے کیا ہزاروں گنا زیادہ یقین کرنا چاہیے اس پر۔ جب قرآن میں آ کر لکھ گیا کہ آپ نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ قبروں والے ہماری بات سنتے ہیں؟ اگر وہ سنتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے سنتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، اور کہ اللہ کے حکم سے سنتے ہیں۔ یہ کہ ہماری بات ہر وقت سننے لگے اور تو وہ ہم نہیں اس پر یقین کر سکتے۔ اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آپ اس سب کوشچنوں پر غور کریے، اپنے اندر جھانکیے، دوسروں کے آس پاس کے لوگوں میں جھانکیے کہ کہیں وہ شرک تو نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو بہت ہی زیادہ نرمی سے بتائیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو ہمیں قرآن میں اور حدیث میں لکھی ہوئی ہر بات کو عمل بھی کرنا چاہیے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو محبت سے سمجھائیے، ان کو حدیثیں دکھائیے، ان کو قرآن سمجھائیے، ان کو یہ کوشچن جو میں نے ابھی حدیثوں سے اور قرآن سے پڑھا، ان کو یہ بتائیے اور ان کو یہ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو، اور بتائیے کہ ذرا بھی اگر کوتاہی ہو گئی تو ہم سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک اس جہنم کی آگ سے بچا کے رکھے۔ موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے، ہمیں ابھی اسی وقت بھی آ سکتی ہے، کوئی لمحہ کسی بھی وقت ہم دوزخ یا جنت میں جانے کے لائق بن سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔